Automotive checklist para sa maintenance of shop work. Existing lubricants is removed and replaced with specified types and quantity of new materials is in line with manufacturer's specification. Ang daan nga lana, lubricants, kuhaon, bilisan, bag-o, nga sakto, nga klase, o kadaghan, sumala sa gingon sa manufacturer. So, dili basta-basta, i-list dapat pareho sa manual ng sakyan. Safe procedure and use of PPE is observed when removing or replacing lubricants. Sunda ang luwas nga pumagi o